Хүндэд хадагтаа ноёдоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрс өхийн урилгаар бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ижаманы Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төрийн айлчлалын хүрээнд байгуулсан баримт түвшийг солилцох ёслолын ажиллагаа эхлэхэд бэлэн боллоо. 내외 귀빈 여러분, 오프나긴 후르숙 몽골 대통령의 초청으로 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대한민국 대통령의 국빈 방문을 계기로 재결된 문건의 교환식이 지금부터 시작되겠습니다. Жолоодох эрхийн үнэмлэхийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд сайн буянгийн амар сайхан гадаад хэргийн сайд Жүйхон нар солилцсон. 단기 방문자 운전 및 운전 면허증 상호 인정과 교환에 관한 협정입니다. 사인부양갱 아마르사흥 법내무부 장관과 조현 외교부 장관께서 교환하시겠습니다. Хавдар судлалын үндэсний 2 дугаар төв байгуулах тухай сангийн яамд хоорондын санамж бичгийг сангийн сайд Загдаж авын Мэнд сайхан Шадар сайд бөгөөд санхүү эдийн засгийн сайд Гюнчол нар солилцсон. 몽골 제2 국립암센터 건립사업 관련 협력 양해 각서입니다. 자그드자윙 멘드사항 재무부 장관과 구윤철 재정경제부 장관께서 교환하시겠습니다. Хамтран ажиллах тухай Монгол улсын гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний дипломат академи хоорондын санамж бичгийг гадаад харилцааны сайд Батмөнхийн Батцэцэг гадаад хэргийн сайд Жүйхон нар солилцсон. 대한민국 외교부 국립외교원과 몽골 외교부 간 협력을 위한 양해 각서입니다. 바트문힝 바트치칙 외교부 장관과 조현 외교부 장관께서 교환하시겠습니다. Шинжлэх ухаан технологийн хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг тэргүүн Шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Жаданбын Энх баяр Шадар сайд бөгөөд шинжлэх ухаан мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн сайд Бёкён Хүн нар солилцсон. 과학기술 협력 양해 각서입니다. 자담빙 앵크바이어 수석 부총리 겸 경제개발부 장관과 백영훈 과학기술정보통신부 장관께서 교환하시겠습니다. Захим хөгжлийн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Захим хөгжил инновац харилцаа холбооны сайд Чимбатын номин Шадар сайд бөгөөд шинжлэх ухаан мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн сайд Бёкён Хүн нар солилцсон. 디지털 협력 양해 각서입니다. 진바팅 너밍 디지털 개발 혁신통신부 장관과 백영훈 과학기술정보통신부 장관께서 교환하시겠습니다. Боловсролын салбарт хамтарч ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг боловсролын сайд Лувсан цэрэнгийн Энх хамгаалан боловсролын сайд Чогюжин нар солилцсон. 교육 분야 협력에 관한 양해 각서입니다. 럽상 제랭ging 앵크아마글랑 교육부 장관과 최규진 교육부 장관께서 교환하시겠습니다. ИТ-чүүний дурсгалд цэцэрлэгт хүрээлэн хамгаалах үйл ажиллагааг эрхлэх болон сурчлах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Сэндийн сандаг очор эх орончид Ахмад дайчдын асуулт эрхэлсэн Куон Ил нар солилцсон. 이대준 기념 공무원 보존 관리 및 방문 활성화 추진을 위한 상호 협력 양해 각서입니다. 젠딩 산등거출 환경기후 변화부 장관과 권오일 국가보훈부 장관께서 교환하시겠습니다. Хүнс хөдөөж хүн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Хүнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрийн сайд Цагаан хүүгийн Идэрбат
хүнс хөдөө аж ахуй, орон нутгийн сайд Сун미런 нар солилцсон. 식품 및 농업 분야 협력 양해 각서입니다. 자강쿠깅 이데르밭 식량 농업 경공업부 장관과 송미련 농림축산식품부 장관께서 교환하시겠습니다. Түгээлт ба логистикийн чиглэлээр хамтран ажиллах тухай ойлголтын санамж бичгийг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Цагаанхүүгийн Идэрбат, Худалдаж үйлдвэр эрчим хүчний сайд 김종관 нар солилцсон. 유통물류 협력 양해 각서입니다. 자강쿠깅 이데르밭 식량농업 경공업부 장관과 김정관 산업통상부 장관께서 교환하시겠습니다. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон анагаах ухааны салбарт хамтарч ажиллах тухай харилцан ойлголтын санамж бичгийг Эрүүл мэндийн сайд Игэнх баярын Батшуугар, Эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн сайд 정인경 нар солилцсон. 보건 의료 및 의학 협력 갱신 양해 각서입니다. 앵흐바이링 바트쇼거 보건부 장관과 정은견 보건복지부 장관께서 교환하시겠습니다. Эрчим хүчний шилжилтийн чиглэлээр хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголтын санамж бичгийг Эрчим хүчний сайд Бадрахын Найдлаа, уур амьсгал эрчим хүч байгаль орчны сайд Ким Сунман нар солилцсон. 에너지 전환 협력에 관한 양해 각서입니다. 바드라힝 네들라 에너지부 장관과 김성환 기후에너지 환경부 장관께서 교환하시겠습니다. (2026-аас 2030 онд хэрэгжүүлэх соёлын солилцооны хөтөлбөрийг соёл спорт аялал жуулчлал залуучуудын сайд Жоковын алдарж авлан онц бөгөөд бүрэн эрэхэд элчин сайд Чоживон нар солилцсон. 2026에서 2030년간 한몽 문화규류 시행 계획서 갱신입니다. 조커윙 알다르자클랑 문화체육관광청년부 장관과 최희영 문화체육관광부 장관을 대신하여 최진 몽골 교환하시겠습니다. хөтөлбөр эрхлэлтийн зөвшөөрлийн тогтолцоог хүлээх тухай харилцан ойлголтын санамж бичгийг гэр бүл хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Телефаны Авбакир, онц бөгөөд бүрэн эрэхэд элчин сайд Чоживон нар солилцсон. 고용 허가제하 노동자 송출 도입에 관한 갱신 양해 각서입니다. 델루하니 아우바킬 가족노동사회보장부 장관과 김영훈 고용노동부 장관을 대신하여 최진원 주몽골 대사께서 교환하시겠습니다. Мал аж ахуй хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн технологийн чадварыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичгийг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Цагаанхүүгийн Идэрбат, орон нутгийн хөгжлийн газрын дарга 이수돈 нар солилцсон. 농업 과학기술 분야 협력에 관한 양해 각서입니다. 자강후깅 이데르밭 식량농업 경공업부 장관과 이승돈 농촌진흥청장께서 교환하시겠습니다. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хариу арга хэмжээ авах, цөлжилт болон элсэн шорон шуурхтай тэмцэх, ойн дөрөөдлийг зохицуулах, ойг нөхөн зэргийг чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичиг болон Монгол улсад ойд ээлтэй уур амьсгалын эерэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чадварыг бэхжүүлэх тухай санамж бичгийг байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Цэндийн Сандаг очор, ойн албаны сайд Бакиншиг нар тус солилцсон. 기후변화 사막화 및 황사 방지, 산림재난관리, 산림보건협력에 관한 양해 각서와 기후변화 대응 산림부문 역량 강화 양해 각서입니다. 젠딩 상더거칠 환경기후변화부 장관과 박인식 산림청장님께서 교환하시겠습니다. Төв банкны үйл ажиллагаатай холбоотой хамтын ажиллагаа техникийн тусалцааны тухай санамж бичгийг Монгол банкны ерөнхийлөгч Санжаагийн наран цогт Төв банкны дэд ерөнхийлөгч Kwon Min-soo нар солилцсон. 한국은행과 몽골중앙은행 간 교류 협력 및 기술 지원에 관한 갱신 양해 각서입니다. 잔자기잉 나른석트 주 몽골중앙은행장과 신형송 한국은행 총재를 대신하여 권민수 한국은행 부총재복에서 교환하시겠습니다. Монголын байгалийн өвийг хамгаалахад чиглэсэн хамтарсан судалгааны тухай санамж бичгийг Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч
Соднон самбуугийн дэмбэрэл Солонгосын үеийн албаны дарга Хоомын нар солилцсон. 몽골 문화 자연유산 보존을 위한 공동연구 양해 각서입니다. 서넘삼복인 덴브를 몽골 과학원정과 허민 국가유산청장에서 교환하시겠습니다. Усан доорх соёлын үеийн салбарт хамтран ажиллах тухай санамж чийг Чингис хаан үндэсний музейн захирал Сампил Дондвийн чулуун Солонгосын үеийн албаны дарга Хоомын нар солилцсон. 수중 문화유산 분야 협력에 관한 양해 각서입니다. 샘플 던더윙 출롱 국립 칭기스 박물관 관과 허민 국가유산청장께서 교환하시겠습니다. Шинэ хот байгуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж чийг хар хорго хотын захирагч Лувсангийн халтар захиргааны хот байгуулалтын үндэсний агентлагийн дарга Кан Жуёб нар солилцсон. 행정 수도 건설 협력에 관한 양해 각서입니다. 롭상게잉 할터 하르허름 시장과 강주엽 행정준십 복합도시건설청장께서 교환하시겠습니다. Худалдаа хөгжлийн банк болон бүгд найрамдах Солонгос улсын экспорт импортын банк хоорондын санамж чийг худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Орхон, экспорт импорт банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд гүйцэтгэх захирал Хуанги 용 нар тус солилцсон. 한국수출입은행, 몽골무역개발은행 간 상호 협력에 관한 양해 각서입니다. 언언기행 얼헝 몽골무역개발은행 수석 부회장과 황기연 한국수출입은행 회장께서 교환하시겠습니다. Баримт бичиг солилцох ёслолын ажиллагаа үүгээр өндөрлөж байна. Баярлалаа. 내외 귀빈 여러분, 이상으로 문건 교환식을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 네. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө 대통령님, энд хүрэлцэн ирсэн нэлийн төлөөлөгчдөө 언론인 여러분, та бүхэнд өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. бүгдээр Солонгос улсын ерөнхийлөгч эрхэм хүндэт 이재명 대통령께서 몽골 대통령의 초청으로 유구한 역사와 전통을 가진 영원한 푸른 하늘의 나라 아름다운 몽골을 국빈 방문하신 데 대해 감사드립니다. 이번 방문은 대한민국 대통령으로서 15년 만에 이루어지는 국빈 방문으로 양국 관계와 협력 역사의 새로운 장을 여는 매우 뜻깊은 방문이라고 간주하고 싶습니다. 존경하는 이재명 대통령께서 연부인님과 함께 몽골의 초대 명절인 나담 축제 개막식에 귀빈으로 참석하시어 우리나라의 주권과 독립, 민족적 단결의 영원한 상징이자 인류의 소중한 문화유산인 몽골 나담을 우리 국민과 함께 기념하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 오늘 대통령님과 가진 정상회담이 성공적으로 이루어진 데에 대해 만족합니다. 양국은 수교를 맺은 지 36년이 되었지만 양국 국민은 오래전부터 역사적 인연을 이어왔으며 현재와 같은 유대를 바탕으로 역사와 문화 그리고 인종적 기원에 이르기까지 깊은 유사성을 공유하고 있습니다. 현대적 외교를 수립한 지 36년 동안 민주주의와 인권, 자유, 시장, 경제라는 공동의 가치를 바탕으로 양국의 관계와 협력은 모든 분야에서 지속적으로 확대해 발전했으며 오늘날 전략적 동반자 관계로 더욱 굳건히 자리매김하게 된 것을 뜻깊게 생각합니다. 오늘 우리는 지난 36년 양국이 함께 이룩한 성과를 돌아보고 몽골과 대한민국 간 전략적 동반자 관계를 더욱 확대하고 발전시키기 위한 공동선언을 채택했습니다. 이번 국빈 방문을 계기로 보건의료, 교육, 환경, 식량, 농업, 국방, 정보기술, 문화체육, 관광, 교통물류, 지질, 광물 자원, 도시 개발 등 다양한 분야에서 협력의 기반을 더욱 공고히 하는 22여 건의 정부 간 협력 문서를 체결하였습니다.
또한 양국 간 교역과 투자를 확대하기 위해 상호 호혜적인 포괄적인 동반자 협정 체결을 목표로 긴밀히 협력해 나가기로 뜻을 모았습니다. 아울러 이번 국빈 방문을 계기로 울란바토르에서 개최되고 있는 몽한 비즈니스 포럼에는 250여 개 기업의 대표들이 참석하고 있는 것은 양국 기업인과 경제인들이 상호 협력에 대한 높은 의지와 열정을 갖추고 있음을 보여줍니다. 이번 포럼이 양국 기업 간 협력 네트워크를 더욱 강화하고 투자 확대와 우호적인 기업 환경 조성에도 크게 기여할 것으로 믿습니다. 대한민국 정부 지원으로 한몽 희소 금속 공동연구센터 설립 사업이 성공적으로 진행되고 있습니다. 이 사업은 양국의 전략적 중요 분야 협력의 새로운 출발점이 되고 있으며 오늘 이 분야와 관련 기관 간 협력 문건 3건을 체결하였습니다. 현재 대한민국에서 유학하고 일하며 생활하고 있는 6만여 명의 몽골 국민은 양국의 우호와 협력을 이어주는 가교 역할을 하고 있습니다. 이번 방문을 계기로 운전면허 상호 인정 협정과 영성 협정 등 문서가 체결된 것은 양국 국민의 권익 보호와 인적 교류 증진에 있어 큰 진전이 됩니다. 이재명 대통령님과 대한민국 정부가 한국에서 일하고 생활하는 외국인의 권익 보호를 위해 각별한 관심과 노력을 기울이고 계신 데 대해 몽골 대통령으로서 높이 평가하여 깊은 감사를 드립니다. 존경하는 대통령님의 이러한 정책과 노력은 한국에서 거주하고 있는 우리 몽골 국민들에게도 긍정적인 영향을 가져올 것으로 확신합니다. 양국 국민 간의 상호 이해와 신뢰를 공고히 하고 마음과 마음을 이어주는 또 하나의 중요한 가교는 바로 문화예술 및 스포츠 분야 협력입니다. 이에 양국 국민의 풍습과 문화, 전통유산을 상호 홍보하기 위해 문화체육관광 분야 협력을 2030년까지 발전시키기 위한 문화교류 시행계획서를 관계 부처 간에 체결하였습니다. 대한민국의 차관과 무상원조를 통해 많은 중요한 사업 프로그램이 효과적으로 추진되어 몽골 국민들에게 실질적인 혜택을 가져다 주고 있는 데 대해 대한민국 정부와 국민께 깊은 감사의 말씀드립니다. 솔롱구 주택단지 국립진단치료센터 구축 사업은 그 대표적인 사례입니다. 무려 100여 년 전 한국 의사 이태준 선생께서 당시 우리 몽골 수도였던 후레에 머무르며 병원을 설립하고 몽골 국민을 치료하였으며 이를 높이 평가한 복덕한께서 최고 등급의 에드닝 어치르 훈장을 수여하였던 뜻깊은 역사를 오늘 이 자리에서 함께 되새긴 데 대해서 매우 기쁘게 생각합니다. 오늘 대통령 국빈 방문을 계기로 몽골 대통령이 제안한 우리나라에 꼭 필요한 제2 국립암센터 건립 사업을 한국 유상원주를 통해 추진하는 방안을 논의하였으며 해당 사업의 타당성 조사 추진에 관한 양해 각서에 서명하였습니다. 양국은 유엔을 비롯한 국제기구와 관련하여 상호 지지하며 적극적으로 협력해왔으며 지역 및 국제 무대에서의 협력을 더욱 심화 발전시켜 나가기로 의지를 확인하였습니다. 몽골은 지속 가능 발전 목표 이행을 위해 10억 그루 나무 심기 국가운동과 식량혁명, 건강한 몽골인 등 전국적인 캠페인을 추진하고 있습니다. 10억 그루 나무 심기 국가운동에 한국 정부와 국민, 기업들이 적극적으로 동참하여 실질적인 기여를 해오신 데 대해 깊이 감사드립니다. 양국 정부는 2006년부터 그린벨트 사업을 3단계까지 성공적으로 추진했으며 앞으로도 다음 단계 사업을 함께 추진해 나가기를 희망합니다. 몽골은 평화를 중시하는 개방적이고 독립적이며 타원적인 외교 정책에 따라 국제 및 지역의 평화와 안보를 유지하고 당면한 도전 과제를 대화를 통해 해결하는 데 기여하고자 합니다.
이에 일환으로 몽골 주두로 2014년부터 정례적으로 개최해온 톰보가 안보 문제에 관한 울란바토르 대화 국제회의를 한국 측에서 지속적으로 지지해온 것에 대해 감사드립니다. 이번 방문을 통해 우리가 논의하고 합의한 사항들은 몽골과 한국의 번영, 양국 국민 간 우후 증진을 위해 결실을 거두고 양국 관계와 협력이 더욱 확대해 발전할 것이라 확신합니다. 존경하는 대통령님과 함께 몽골과 한국 관계 협력을 새로운 내용으로 더욱 내실화하고 양국의 전략적 동반적 관계의 황금 시대를 열어가게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 몽골과 대한민국 간 관계와 협력을 더욱 확대, 발전시키기 위해서 대통령께서 보여주신 관심과 헌신에 깊은 경의를 표하며 높이 평가합니다. 양국 국민의 우위와 진선이 대대로 더 굳건히 이어지고 몽골과 대한민국의 우호 관계와 협력의 영원히 번영하고 대단하길 기원합니다. 존경하는 역사를 지닌 고대 유목민국가 성스러운 도전이자 영원한 푸른 하늘의 나라 우리 아름다운 몽골을 방문하신 것을 진심으로 환영합니다. 감사합니다. 몽골 대통령님 감사합니다. Одоо хэвлэл тандаж үг хэлнэ хэмээн бүгд Солонгос улсын ерөнхийлөгч 이재명 таныг урьж байна. 이제 존경하는 이재명 대통령님께서 언론 발표를 하시겠습니다. 후렐스 대통령님 그리고 참석자 여러분, 저는 대한민국 대통령으로서는 15년 만에 몽골에 국빈 방문했습니다. 몽골은 우리의 국익 중심 실용 외교의 주요 파트너이고 한국은 몽골에 가장 신뢰할 수 있는 전략적 협력 파트너라는 이 메시지가 양국 국민들께 잘 전달되기를 희망합니다. 이번 정상회담의 가장 큰 성과는 우리 양국 정상이 한몽 관계의 황금 시대를 함께 열어간다는 공동의 비전을 확인하고 한몽 관계 발전의 지향점을 담은 공동선언을 채택하였다는 것입니다. 이번 공동선언은 한몽 양국이 30여 년간 쌓아온 우정과 신뢰 위에 앞으로의 시간을 한몽 관계의 황금 시대로 만들어 나가는 중요한 이정표가 될 것입니다. 한몽 양국이 이번 공동선언을 바탕으로 양국 국민의 민생과 영내 평화 발전에 기여해 나가기를 소망합니다. 오늘 회담의 주요 성과에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫째, 우리 양국은 정치 외교적 신뢰를 더욱 공고히 하고 전략적 동반자 관계를 한층 심화시켜 나가기로 하였습니다. 양 정상은 고위급 교류와 전략적 소통을 지속 확대하고 지역과 국제 정세에 대해서도 긴밀히 협의하며 협력을 강화해 나갈 것입니다. 둘째, 양국 국민들이 체감할 수 있는 미래지향적 실질 협력을 확대해 나가기로 하였습니다. 경제, 통상, 투자 협력을 확대하고 공급망과 핵심 광물 분야의 협력을 강화하는 한편으로 포괄적 경제 동반자 협정의 원칙적 타결을 계기로 2030년까지 한몽 교역 규모 10억 달러 달성을 위해 함께 힘을 모으겠습니다. 또한 AI와 디지털 전환, 첨단 과학기술, 물류, 인프라, 농업, 축산, 보건, 의료, 개발 협력 등 다양한 분야에서 호혜적이고 지속 가능한 협력의 폭도 넓혀갈 것입니다. 특히 보건의료 협력은 양국 국민께서 가장 직접적으로 성과를 체감할 수 있는 분야인 만큼 제2국립암센터 건립 사업을 비롯한 관련 협력을 통해 몽골 국민의 건강과 삶의 질 향상에 기여해 나가기로 하였습니다. 셋째, 양국 우호 정서의 토대인 문화, 인적 교류를 더욱 확대해 나가기로 하였습니다. 우리 양 정상은 관광, 유학, 취업, 문화 교류 등 다양한 분야에서 국민 간 교류를 활성화하고 인적 교류 증진 협력 로드맵을 바탕으로 양국 국민의 편익 증진과 상호 이해 확대를 위해 함께 노력해 나갈 것입니다. 또한 양국 관계 발전의 중요한 기반인
영사 분야 협력을 지속 강화하고 양국 국민들께서 보다 자유롭고 활발하게 교류할 수 있는 환경을 조성해 나갈 것입니다. 넷째, 양국이 공유하고 있는 역사적 인연과 공동의 경험을 미래 세대로 이어가기 위해 협력을 확대해 나가기로 하였습니다. 우리 양 정상은 몽골 근대 의료 발전에 헌신한 이태준 열사를 비롯하여 양국 우호의 역사적 자산을 함께 기리고 계승함으로써 양국 국민의 우정과 단단하게 과거의 소중한 인연을 미래 세대에게 계승 발전시켜 나가는 것은 한몽 관계의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 토대가 될 것으로 믿습니다. 다섯째, 양국은 국제 무대에서 협력을 더욱 강화하기로 하였습니다. 양 정상은 동북아 지역의 안정과 발전을 위한 양국 간 협력을 더욱 확대해 나가는 것이 바람직하다는 데 의견을 모았습니다. 그간 국제 무대에서 축적된 협력과 상호 지원 전통을 유지 강화해 나갈 필요성에 대해서 공감하였고, 기후변화와 지속가능한 발전 등 글로벌 현안에 대해서도 긴밀히 협력해 나가기로 하였습니다. 아울러 국제기구와 다자 무대에서의 협력을 확대하고 국제사법재판소를 비롯한 국제기구 선거 과정에서도 긴밀히 협력할 계획입니다. 마지막으로 저는 오늘 브렐스 대통령님께 우리 정상에 대해 말씀드려 한반도와 동정적 공감해 주셨습니다. 한반도 평화 정치한 우리 정부나 지지할 것이라는 뜻을 밝혀주신 대통령께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 이틀 후에 몽고 최대 국가적 축제인 나담 축제에 주빈으로 참석합니다. 한몽 관계의 황금 시대를 맞이하여 한국과 몽골의 국민이 하나가 될 수 있는 좋은 계기가 되기를 희망합니다. 바야를라, 감사합니다. 존경하는 이재명 대통령님, 감사합니다. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ижэм нарын хэвд мэдээ танцсан мэдээлэл рүүгээр өндөрлөж байна. 이와 같이 양국 정상 공동 언론 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.